السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 16۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ریٹا کوچ پر بیٹھی تھی، اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی تھی، لیکن در حقیقت وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسکرین پر کیا ہو رہا ہے اس کا اسے مہم سا احساس تھا، لیکن اس کی توجہ اسکرین کی طرف نہیں تھی۔ معمول کے مطابق وہ بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن وہ جذباتی اضمحال زیادہ تھکا دینے والا تھا جو گزشتہ کئی ہفتوں سے بتدریج بڑھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ سیمور اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اب تو اس بات کی عادی ہو گئی تھی کہ تکیاری گھر آتی تو سیمور موجود نہ ہوتا۔ ہفتے میں کئی بار ایسا ہوتا تھا۔ آج صبح سیمور بہت جلدی گھر سے نکل گیا تھا اور یہ بھی طے تھا کہ وہ تمام دن گھر واپس نہیں آیا ہے۔ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو وہ عذر بھی پیش کرتا تھا، کبھی کہتا تھا کسی سے ملنا تھا، کبھی کہتا تھا کوئی کام مل گیا ہے، اس کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، مگر اب اس کے نزدیک وضاحت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ جب جی چاہتا چلا جاتا، یہ بھی نہ بتاتا کہ واپسی کب ہوگی۔ عام طور پر دیر سے گھر واپس آتا، بے دردی اور خود غرضی سے اس کو کھلونا سمجھ کر کھیلتا۔ اپنے اندر بہت گہرائی میں ریٹا جانتی تھی کہ سیمور ایک دن اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ ایک موہوم سی امید سے چمٹی ہوئی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 10:30 بج گئے، ڈرامہ ختم ہو گیا، کمرشلز کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر آخری خبروں کا وقت آ پہنچا، یعنی اس کے سونے کا وقت ہو گیا۔ عام طور پر وہ خبریں شروع ہونے سے پہلے بستر پر جا لیٹتی تھی، لیکن اس روز تھکن ایسی تھی کہ اس کے ہلنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ کسی چیز نے اسے چکا دیا۔ اسکرین پر اپنی توجہ مرکوز کرنے میں اسے چند سیکنڈ لگے، پھر اسے اسکرین پر ایک تصویر نظر آئی، جانی پہچانی مشابہت والی تصویر۔ پس منظر میں اعلان سنائی دیا۔ اپریل میں اپنے جہاز سے اترا جو ہانگ کانگ کی بندرگاہ میں لنگر انداز تھا۔ پولیس نے درخواست کی کہ جو کوئی اس شخص کو جانتا ہو یا جس نے اسے کبھی دیکھا ہو وہ فوراً پولیس سے رابطہ کرے۔ اس شخص کا قد 6 فٹ 2 انچ ہے، جسمانی طور پر توانا اور طاقتور ہے۔ ذرا دیر بعد تصویر غائب ہو گئی۔ اسکرین پر ہیلی کاپٹر پرواز کرتے نظر آئے، پھر ایک پولیس افسر نظر آیا۔ ٹی وی کا نمائندہ اسے انٹرویو کر رہا تھا۔ نہیں، ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مغوی ڈیوڈ کیلی ابھی اسی علاقے میں ہے، پولیس افسر کہہ رہا تھا، لیکن ہم اپنی تلاش جاری رکھیں گے۔ اگر یہ شخص سیمور کوئن بے قصور ہے تو اسے فوراً پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس سے آگے ریٹا کچھ نہ سن سکی، وہ اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے، بس کوئی علامت، کوئی اشارہ، کوئی سراغ جس سے پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز جو ٹی وی کی خبر کی نفی کر سکے۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ 1 منٹ تو اسے خود کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھی اور الماری کھول کر اندر جھانکا۔ اوپری شیلف جہاں سیمور اپنے کپڑے رکھتا تھا خالی پڑا تھا۔ وہ جگہ جہاں پلاسٹک کے نیچے وہ پیسے چھپا کر رکھتا تھا وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ ابھی کل ہی اس نے 800-900 روپے دیکھے تھے۔ نیچے شیلف میں سیمور کے چند کپڑے رکھے تھے، مگر وہ بہت پرانے اور بوسیدہ تھے۔ اس نے ایک بے نام امید پر ان کپڑوں کو جھاڑ کر دیکھا، مگر کہیں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی رکا، نہ مختصر پیغام، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مزید ٹٹولتی رہی۔ دوسرے خانوں میں اس کے کپڑوں کی اوٹ میں چمڑے کا ایک چھوٹا سا سوٹ کیس رکھا ہوتا تھا، اب وہ بھی غائب تھا۔ حقائق اب گلا پھاڑ کر اس پر چلا رہے تھے، لیکن وہ ابھی پوری طرح ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، انہیں قبول کرنے سے گریزا تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ٹی وی کے نشریے نے اسے شاک پہنچایا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا۔ ایسے میں ذہن ایک سوئی سے کہاں کام کرتا ہے۔ سیمور پولیس کو مطلوب، مگر کیوں؟ فوج سے بھاگنے کے جرم میں، لیکن اتنے عرصے بعد یہ منشیات کا چکر ہے۔ کہیں وہ اس لیے تو خود نہیں بھاگ گیا؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اچانک اسے یاد آیا کہ خبر میں امریکی سفارتکار کے اغوا کا تذکرہ بھی تو تھا، لیکن اس اغوا سے سیمور کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ بس اس کی سمجھ میں ایک بات بہت اچھی طرح آ گئی تھی، وہ یہ کہ وہ اندر سے بری طرح ہل گئی تھی، ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ نیند اسے یوں نہیں آ سکتی تھی، اور نیند اس کی ضرورت تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی باتھ روم کی طرف بھاگی۔ واش بیسن کے اوپر لگی کیبنٹ کھول کر اس نے دوا کی شیشی نکالی اور خواباور دوا کی ٹکیا پانی کے ساتھ حلق سے اتار لی۔ پھر وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی اور سیٹی پر بیٹھ گئی۔ وہ دوا کی تھپکیوں کی منتظر تھی۔ 12 بجے کی کچھ دیر بعد جگن ناتھ 2 گھنٹے کی نیند اور گرما گرم کھانے کے زور پر تازہ دم ہو کر دوبارہ CID سینٹر پہنچ گیا۔ سنیل نے اسے اب تک کی صورتحال بتائی۔ ٹی وی پر خبر نشر ہونے کے بعد اب تک 5 افراد نے پولیس سے رابطہ کیا تھا۔ ایک بینک کا کیشیئر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے یہ شخص یعنی سیمور اس کے پاس کچھ نوٹ تبدیل کرانے کے لیے آیا تھا۔ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سیلز مین کا دعویٰ تھا کہ سیمور نے 2-3 ہفتے پہلے اس سے 2 قمیضیں خریدی تھی۔ 3 افراد نے اسے مختلف مقامات پر سڑک پر چلتے دیکھا تھا۔ سب سے سنسنی خیز کال سوہو کے علاقے میں واقع ایک چھوٹے ہوٹل کے کلرک کی طرف سے آئی تھی۔
क्लर्क ने तुरंत सरगोशी में बताया था कि सीमोर नामी वो शख्स एक फर्जी नाम से इसके होटल में दूसरी मंजिल के कमरे में मुकीम है। पुलिस ने फौरी तौर पर होटल की इमारत को घेरे में ले लिया। चंद मुसल्लह पुलिस वालों ने इसके कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। दरवाज़ा घबराए हुए कैनेडियन ने खोला, जिसकी सूरत सीमोर कोइन से वाकई मिलती थी। अंदर कमरे में बेड पर एक हिंदुस्तानी औरत बहुत बुरे हाल में नजर आई। वो तो बहुत घबरा गई थी, जानती थी कि ऐसे छापों में बहुत बुरा हाशिर होता है, मगर जब पुलिस वालों ने बड़ी शाइस्तगी से कैनेडियन सियाह से मुआवजत की तो वो हैरान रह गई। पुलिस वालों ने नीचे आकर क्लर्क का शुक्र अदा किया, इसके चुकन्नापन को सराहा और रुखसत हो गए। अब फोन काफ़ी देर से खामोश था और सुनील इस सिलसिले में फिक्रमंद था। अब तुम संभालो ये मामलात, इसने जगन से कहा। मैं 2-1 घंटे सो लूँ, अपने कमरे में बेड डलवा दिया है, ये कहकर वो चला गया। जगन इसकी फिक्रमंदी के सबब से वाकिफ था। इनकी तफ्तीश की गाड़ी हर एतबार से ठप हो चुकी थी। इनके पास सीमोर को इनके पते के सिवा कुछ भी नहीं था। यह पता भी उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था, यानी अगवा करने वालों को भी। अब सुबह के अखबारात के सामने आने के बाद ही शायद कुछ गर्मी पैदा होती। फिलहाल तो सन्नाटा था और पहाड़ जैसी रात अभी बाकी थी। जे चौंक कर जागा। वो अपने बेडरूम पर काउच पर बैठे बैठे सो गया था। कोने में रखा टीवी बदस्तूर चल रहा था। मौसम की खबरें सुनाई जा रही थी। इसने चुंदाई हुई आंखों से कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, 12:20 हुए थे। धत तेरे की, वो बड़बड़ाया। इसे एहसास हुआ कि इसके सर में शदीद दर्द है। मुंह का जायका भी बहुत खराब हो रहा था। वो कोयल क्लब से 10 बजे वापस आया था। इरादा था कि रात के आखिरी पहर की खबरें देखेगा, लेकिन वो चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा पी गया था। इसकी ज़हनी कैफियत अच्छी नहीं थी। इसे तशवीश थी कि वो आसाबज़दा भी हो रहा था और इंतजार की बोरियत भी इसे सता रही थी। इसने अपने तौर पर इन परेशानियों को विस्की में डुबोने की कोशिश की थी। घर में डबल रोटी मौजूद थी। इसने खाने के लिए कुछ सैंडविच बना लिए थे। एक पीस इसके सामने मेज पर रखी प्लेट में अब भी मौजूद था। विस्की का खाली गिलास भी इसके सामने रखा था। वो शायद खाना खाते ही सो गया था। वो उठकर बाथरूम रवाना हो गया। मुंह पर पानी के छपके मारे और सर दर्द के लिए 2 एस्पिरिन की टिक्कियां ली। खबरें सुनने के लिए अभी से 1 बजे तक जागना था। रेडियो से रात 1 बजे आखिरी खबरें आती थी और एक अच्छी नींद भी जरूरी थी। इसने अपने कशीदा आसाब को थपकने के लिए मजबूरन इतनी पी ली थी। हालांकि प्रोजेक्ट भी कामयाब रहा था। कश्मीरियों ने अगवा की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। शेख ने सालसी की पेशकश कर दी थी। खुद इस पुलिसमैन जगन्नाथ से मुलाकात भी ठीक ठाक रही थी। कल में रात को रिपोर्टर्स जमा हुए थे। इन सब का कहना था कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी चलने से पहले ही ठप हो गई है और पुलिस ये केस क़यामत तक हल नहीं कर सकती। एक अफवाह यह भी थी कि अमेरिकियों ने अपने एजेंट की रिहाई के लिए ज़र तावान अदा करने का फैसला कर लिया है। इन तमाम बातों के बावजूद वो नर्वस था। वो बाथरूम से निकल रहा था कि ड्राइंग रूम में आया और टीवी ऑफ करने के लिए बढ़ा। अचानक इसने देखा कि मौसम की रिपोर्ट खत्म हो गई है और टीवी की स्क्रीन पर सीमोर को इनका चेहरा इसे घूर रहा है। हे भगवान, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। इसकी जील के नीचे चुंटियां सी रेंगने लगी। पूरा बदन सनसना गया। ये ऐसा ही था जैसे किसी भूत से मुलाकात हो जाए। वो गैर इरादी तौर पर चंद कदम पीछे हटा और काउच पर ढेर हो गया। फिर इसके समात में तुम्हारे ऐलान के अल्फाज ने इसके ज़हन को भी छू लिया। नशरियात के इख्तिताम से पहले हम आपको फिर याद दिला दें कि ये शख्स अमरीकी सफारतकार के अगवा और इसके बॉडीगार्ड के कत्ल के केस में पुलिस को मतलूब है। इसका नाम सीमोर कोइन है। ये अमरीकी नेवी से भागा हुआ है। पुलिस इस सिलसिले में अवाम से ताउन की पुरजोर अपील करती है। आप इसे पहचानते हैं या इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करें। अब हम आपसे इजाज़त। जे उठा और डगमगाते कदमों से टीवी सेट की तरफ बढ़ा। टीवी बंद करने के बाद बाथरूम गया और दोबारा चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर इसने वाश बेसन के ऊपर लगे आईने में अपना चेहरा देखा। अपनी आंखों की वहशत और बेयकीनी देखकर इसका खौफ पड़ गया। नशे में डूबे हुए ज़हन का ये ख्याल था कि वो अपनी सोचों को मरकूज नहीं कर पा रहा था। दिमाग पर धुंसी छाई हुई थी। इसे खुद को संभालने और ज़हन को इस मुकाम तक लाने में जहां वो इन ताज़ा मालूमात का तज्ज़िया कर सकता था पूरा 1 मिनट लगा। तो गोया सीमोर को इनको शनाख्त कर लिया गया था। कैसे? इस बात की कोई अहमियत नहीं थी। इस अहमक ने यकीनन गलतियां की होगी, अपने पीछे सुराग छोड़े होंगे। पिछली रात वो किसी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर से उलझा था और इसका रिवॉल्वर छीन लिया था, तो कुछ ना कुछ तो था। अव्वल तो बुनियादी तौर पर ही मतलूब आदमी था, फौजी भगोड़ा था। इससे ये गलती हुई कि इसने सीमोर को प्रोजेक्ट में शामिल किया और पुलिस ने इसे महज सिर्फ 16 घंटे में पुलिस इस तक पहुंच गई। इस रफ्तार से ज़र तावान की वसूली का मरहला आने तक वो लोग क्या कुछ मालूम कर लेंगे। इसने उठकर अपने लिए जाम बनाया और खुद को पुरस्कुन करने की कोशिश की। यह ज़रूरी था कि खुद पर खौफ और परेशानी तारी न की जाए। आगे कोई कदम उठाने से पहले सुकून से सोचा जाए। ये जो खबर टेलीविजन पर ऐलान हुआ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि उन्होंने सीमोर को शनाख्त कर लिया है, लेकिन इसके सिवा इन्हें कुछ नहीं मालूम। इसीलिए वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो आगे आएँ और इन्हें मालूमात फराहम करें। यही बात है, लेकिन अजब नहीं कि वो इससे भी ज़्यादा जानते हों लेकिन छुपा रहे हों। पुलिस मुजरिमों को उलझाने के लिए अक्सर ऐसा करती है। यह आखिरी ख्याल बहुत परेशान कुन था, लेकिन जेन इसे जेन से झटक दिया।
इसे बहुत तेजी से सोचना था और फैसले करने थे। सवाल ये था कि शहर में सीमोर कोइन को कौन कौन जानता है, कौन इसके मुतालिक मालूमात फराहम करना चाहेगा। यहाँ तो लोग वैसे भी पुलिस के ताउन के नाम से भी डरते हैं। अचानक इसके जहन में एक नाम गूंजा, रीटा। वो रीटा से सिर्फ एक बार मिला था और वो इसे अच्छी नहीं लगी थी। सीमोर से इसके तल्लुकात भी अच्छे मालूम नहीं होते थे और अब जबकि सीमोर इसे छोड़कर चला गया था तो क्या वो पुलिस को इसके मुतालिक मालूमात बाहम पहुँचाकर बदला लेने की कोशिश करेगी। इसका निस्वानी विजदान इसे इंतकामी कार्रवाई पर उकसाएगा या सीमोर के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने पर। कुछ भी हो, वो बेहद ख़तरनाक साबित हो सकती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद इसे भी देख चुकी थी। वो इसके नाम जैसे भी वाकिफ़ थी, वो इसे शनाख्त भी कर सकती थी। इसने फैसला किया कि इसे जाकर रीटा से मिलना होगा। इसका रिवाल्वर पहाड़ी खो वाले सामान में ही रह गया था। इसने सोचा काश रिवाल्वर मेरे पास होता, मगर वो जानता था कि ख्वाहिश करने से कुछ मिल नहीं जाता। फिर रिवाल्वर में कबाहत ये भी थी कि इसका एक फायर आधे मुंबई को जगा देता। फ्लैट से निकलकर सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने सोचा, लो एक चैलेंज और सामने आ गया। अब आजमाइश हो जाएगी कि वक्त पड़ने पर वो कितना बेरहम साबित हो सकता है। इसने इतनी बारीक बीनी और मेहनत से इतना अच्छा काबिल अमल मंसूबा बनाया था, कामयाबी से इस पर अमल कराया था। ये कैसे मुमकिन था कि एक मामूली सी लड़की सारे किए किराए पर पानी फेर दे। बस एक खतरा था कहीं रीटा पुलिस के पास पहुंची ना चुकी हो। नशिए से अंदाजा हो गया था कि वो ऐलान पहले भी टेलीकास्ट हो चुका है, कम से कम 2-3 घंटे पहले तो हुआ होगा, और अगर ऐसा है तो अब तक। लेकिन इसे तो बहरहाल चेक करना ही था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अगवा की ये सनसनीखेज़ वारदात अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।